Quería empezar por algo, digamos, más definición de sí mismo. En el mundo intelectual, usted es conocido como pensador, sin embargo también es lingüista, filósofo, historiador y teórico literario. ¿Cómo se considera usted? Je me considère pas Yo me comme considero autant de choses no como tantas cosas différentes. C'est beaucoup trop pour es moi. demasiado para mí. Je n'ai jamais vraiment été linguiste. Nunca he sido realmente lingüista. C'est un peu un malentendu pour Es lequel on un pense que je malentendido. suis linguiste. Je ne suis pas philosophe No soy filósofo parce que je n'ai aucun système porque no tengo philosophique. ningún sistema Alors filosófico. c'est beaucoup plus simple. Je suis Es mucho un más simple. historien Yo soy un historiador qui aussi quien también pratique la forme de l'essai. practica la forma En del français, on ensayo. dit parfois essayiste. En francés se dice a veces ensayista. Donc je suis historien essayiste. Yo soy historiador ensayista. Su padre fue bibliotecario y, Sí. y llegó a ser director de la Biblioteca Nacional de Bulgaria. Sí. Recordaba usted en una entrevista anterior que creció rodeado de libros. ¿Fue él quien le inculcó el gusto por leer, su padre? Est-ce que c'est votre père qui vous a donné le goût de lire? Je ne peux pas le savoir. J'étais No trop puedo petit saberlo. Yo era demasiado quand j'ai pequeño commencé. cuando empecé. Alors je ne sais pas d'où c'est venu. Entonces no sé Mais de dónde mon père vino, ne m'a jamais incité à lire. pero mi padre nunca me empujó a leer. Simplement, les livres étaient tout autour de moi. Simplemente los libros Dans me la rodeaban maison. en la casa Et je voyais tout le monde lire. y yo veía a toda la gente Alors je leyendo. pensais qu'il y avait des choses très intéressantes Así que me dans les parecía livres. que había cosas muy Donc interesantes en los très tôt libros. j'ai appris à lire avant d'aller Y à muy l'école. temprano aprendí a leer Et antes de j'étais ir a la très fier escuela. quand j'ai lu Estaba- tout seul mon premier livre. Tenía mucho orgullo de haber leído mi primer libro solo. ¿Y cuál fue ese primer libro que leyó, esas primeras lecturas desde niña? Bon, le premier livre que El j'ai lu primer en libro entier que tout leí seul, un vrai entero, livre, un verdadero libro, devait être un roman Tenía que ser bulgare pour enfants. una novela búlgara para niños. Mais je pense que dans mes premières Pero lectures, me parece que dentro de mis j'ai primeras lecturas, surtout beaucoup aimé lire des contes, especialmente he leído muchos cuentos, des contes de fées, des contes cuentos de populaires. hadas, cuentos Il populares. y a plusieurs recueils comme ça, Hay les algunos, Mille et une nuits, algunos libros así como Las Mil y Una Noches, les frères Grimm. Los Hermanos Grimm. Il y avait des recueils de contes bulgares comme Había ça aussi. libros de J'ai cuentos beaucoup búlgaros así también. grandi avec He ces contes crecido mucho con et esos je les aime cuentos toujours beaucoup. y me gustan todavía mucho. En el prólogo de La vida en común, La vie común, Sí, sí. el libro, dice que la literatura nos enseña algo esencial sobre la condición humana. ¿No? ¿Qué tiene la literatura que no tienen los ensayos, los textos filosóficos? Mais d'abord, la Primero, littérature la existe literatura depuis bien plus longtemps Existe desde mucho más que tiempo les sciences humaines que las ciencias ou humanas o la l'histoire ou les historia essais, o los parce ensayos, que pendant très longtemps, durante mucho la tiempo, littérature était la l'unique literatura era la única lieu dans lequel único lugar s'exprimait donde se expresaba la connaissance de l'homme. el conocimiento del hombre. Vous savez, l'ancienne littérature, Sabe la antigua literatura, Oedipe roi, Antigone, Oedipo rey, Antígono, l'Odyssée, la Iliade o c'est el des Odiseo, textes très très anciens son textos muy que nous antiguos qualifions aujourd'hui de littéraires, que calificamos mais hoy de qui literarios, nous ont enseigné pero que de nos leçons enseñaron sur les passions lecciones sobre las humaines, pasiones sur humanas,
les relations sobre entre las relaciones les hommes, entre los sur la vie hombres, en société, sobre la vida en sur sociedad, toutes ces questions, sobre la todas littérature esas depuis toujours preguntas. nous enseigne La literatura desde un siempre savoir nos enseña un saber, remarquable. C'est la sagesse des nations, un peu. es la sabiduría de las Mais naciones. aujourd'hui, un vous poco. pourrez me dire, Pero hoy en il y día a des sociologues, il y a podría des decir a los psychologues, des sociólogos, historiens, à psicólogos, quoi bon la historiadores, littérature? ¿por qué literatura? Mais je crois que la Pero creo que la littérature literatura nous permet à l'auteur et donc au permite al lecteur autor y de entonces al s'introduire lector dans de l'intimité introducirse en la d'autres intimidad personnes de que otras lui-même. personas que él mismo. Et c'est un acquis, c'est une victoire, Y es c'est une la victoria, qui est adquisición tout à fait exceptionnelle que es parce muy que dans excepcional, aucune autre circonstance que en ninguna on ne otra peut circunstancia l'obtenir. se puede obtener. Je peux vous écouter, vous me puedo parlez, je vous escuchar, parle, usted mais me je ne sais habla, pas ce le que hablo, vous pensez Pero no sé lo que piensa ou ce que vous ressentez. o lo que resiente. Comment vous siente. éprouvez le fait d'être dans Es cette pièce, su de me sentimiento al parler, estar en et ainsi de suite. aquí, hablarme. L'écrivain, lui, nous permet de nous El introduire escritor nos dans permite l'intimité la plus forte introducirnos en la intimidad más fuerte de ces personnages, de sus et par là personajes. nous fait découvrir la Y entonces pluralité nos hace intérieure descubrir du la monde humain. pluralidad interior del mundo humano. Et je pense qu'à cet égard, Y la me littérature parece est exceptionnelle. Que en este sentido la literatura es excepcional. Je pense aussi que la littérature, qui est Pienso œuvre de también que la langage, literatura que es se obra fonde de idioma sur des usages tiene des mots como fundación que tout le monde partage. palabras que cada uno, que toda la gente comparte. Chacun de nous raconte des histoires, Todos chacun de nous contamos emploie des historias. phrases parfois poétiques, Todos utilizamos Mais frases poéticas, l'écrivain pero el escritor est en quelque sorte le professionnel du de langage. alguna forma el Il profesional sait del idioma, raconter les meilleurs récits sabe contar et produire los la meilleure mejores poésie. historias y producir Il la mejor introduit donc poesía. dans notre existence Introduce entonces en nuestra existencia une dimension de beauté. una dimensión de belleza. Et je pense que de cela aussi Y nous de eso avons también tous besoin. Necesitamos, todos. ¿Por qué si la literatura tiene este gran valor, tiene esta gran importancia para conocer la condición humana, no se masifica? ¿Por qué no compite en alcance masivo con otras expresiones, digamos, y soportes, ¿no? Como la televisión o el cine? ¿Por qué si es algo tan importante no es algo masivo? La télévision et le La cinéma televisión y el cine relèvent de l'image. son imágenes, son dependen de La imágenes. littérature est affaire La de langage, de mots. literatura depende del idioma, de las Ce palabras. sont des moyens différents. Son medios diferentes. L'image a souvent une force émotive La plus imagen tiene grande. muchas veces una fuerza emotiva mucho más Mais la grande. littérature, Pero la literatura, le langage donc, el idioma, nous permet entonces, nos permite d'analyser, analizar, de nuancer, d'aller en profondeur de chaque de ir sentiment, más de chaque profundo expérience en humaine. cada sentimiento, cada L'image nous experiencia humana. laisse avec l'instant La où nous la imagen voyons nos deja et les con el sentiments que nous instante éprouvons. en el cual la veamos y los Dans sentimientos le que meilleur des entonces cas, tenemos. on ne En el choisit mejor de pas los entre les deux, casos, no on prend elegimos les entre deux. los dos, tomamos los J'aime dos. beaucoup aller au cinéma, Me je gusta suis mucho très ir al cine. ému de voir un Tengo mucha film emoción ou à la viendo télévision, una película. de voir un film qui me fait communiquer Me de hace façon comunicar immédiate, de forma inmediata avec une émotion humaine Una forte. emoción humana fuerte. Mais si je veux aller au-delà Pero de, si quiero ir de más allá l'expérience de cette émotion, de esta experiencia, la de esta littérature emoción, pourra me la conduire plus loin. literatura me llevará más allá.
y tiene un fin la literatura. Antes se hablaba de un rol social, ¿no? Cambiar el mundo, la literatura. La littérature ne peut pas changer le monde. No puede cambiar el mundo. Ce sont les êtres humains qui peuvent Son los seres humanos que changer pueden le monde, hacerlo, qui le changent. que lo cambian. Mais la littérature peut nous changer, Pero la peut changer literatura nos l'être puede humain cambiar a nosotros, al ser par humano, cette ouverture d'horizon plus gracias large, a esta par cette apertura de prise de horizonte más conscience largo, de ce que la tomando vie, conciencia de ce que dans la vie produit sens que en la et vida beauté. de darse cuenta de lo que produce sentido y belleza.